baye masoro Allah ka masoro masoro doje la dele baye mana bana la ilaha ana jawa mana ansara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله baro damne nanga sharia propra di kayira ka fala sono tala o kelene yanga batu faye wa amdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale fana le chidi nyambe mi no fetama ka tu no fe ala batulla ka sonke ala batu tu ale nana ni mi o kelene ala so srai la sami nema ni kisi amo ni ala sono tala fe ko ka cha amdi Muhammad na ka sahabo ka ani mogomu tugula alakira anaka sahabau o sena nona ka barake tuga e fokata sal kiyama luma. Alhamdulillah mawdu mi bamulo ole ayra ka fo alakira sallallahu alaihi wasallam akanyana maya amano ka fo alakira kanyana maya la siri wala ka kuma kan kopalo ka sonke ayra furumuso nyini ngala no yamba Aisha radhiyallahu ta'ala anha waye ala kira jogo fo kunyana akamin lo asokono jogo la ako qur'ana te aw bolo ako kana khulqul qur'an ako ala kira jogo ala kira yere na be fa ka lo ko qur'ana do o lo ni kala ummatla qur'ana do na ba o kuma ala kira be se ka fo ka sa danawa nga fami ina fe wati no kungurni mkono oye ala mana angerzike ke miye anye se ko la sinyo ala kira sallallahu alaihi wasallam nako ala kira ko ala ka chide nga ala kira anana ka chide yake ka soro chide chama le kona anye oga ale nana kwa yekuma ale ka nyana maya kananga mawdu yoyi otmana ale yere nani min kanake unyana maya minke anana bara minke anana soro yoro yere bi tugo diba anane yele me jume dola yoro la no kena akachala ayere bi shilo ole tefe sallallahu alaihi wasallam nikibe hal politique mo nikibo fe wala ito fe akachala ni ngali beke mamina anana akamunye akamunke o mana nabi mo foro chela olumbe misalia be tala no nyona de o ma ala kiran nana tuma mina sallallahu alaihi wasallam anane nana ni yele me jume akamuke akamunye ayra ni jeni ngana me fe ko lo amba nyini ka lo ba ala kiran sallallahu alaihi wasallam nana ka soro wati yera be chodi mo be chodi arab jama yera mi na chila yito o yo kumbe la hare jumena yana me do o detail semanina wala o kuma ba do la ko fo ala kira sallallahu alaihi wasallam anya no ka fa na bara mi ka ma mi sele ata ko mi na fo ne mo mi senegalai foro bife foro mi bife na foro ko ka foro balie wala ka koroshe binga jumu yoro mi cho ibe bara damne o kuma na ala kira kila yoro jume sallallahu alaihi wasallam ala kira kila jaziratul arab de la no ishibu jaziratul arab kere ka wa hijaz maka jamanaka ala kira sallallahu alaihi wasallam
ale bɛna waati min na o y'a sɔrɔ makankaw yɛrɛ sigi ni fɛn min kan parce que a sababu a yɛrɛ bɔra maka le ni makankaden yɛrɛ don ni kurɛsi don alakira sallallahu alaihi wasallam ale bɔra o yɔrɔ min yɛrɛ la fɔlɔ makakaw fɛn min tun b'o fɛ dɔrɔn o le ye jubato ye o ye jumɛn ye o kɔrɔ ye masa min k'o da min ka sankolo da ka dugukolo da min o bɛ nɛnɛkili la min ka fɔɲɔ la min bɛ ji jigin ni o suma de sababu la o bɛ balo o yɛrɛ ka ɲɛnamaya masa min ye o ɲɛnamaya dibaga ye min k'o faw n'o baw da o banna o de la o ɲinɛna o kɔ wala o filila o ma k'o ye k'o to yen ka taa dulon fɛn wɛrɛw la o le bɛ bato la ka ala yɛrɛ to yen o ye fili bɛɛ la jugumanba ye nka o kɔfɛ tuguni makankaw fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ jogokolon caman tun bɛ yen adamadenya don halakila u bolo ka se fɔ yɔrɔ jan dɔrɔmi tun b'o bolo komi jimi jogolankolon caman o fana tun bangenen n'o cɛ la o misaliya dɔ bɛ komi i n'a fɔ musow yɛrɛ ka mɔgɔya tun labasinen don o bolo kosɛbɛ o de la an b'a Aisha b'a fɔ ka kumakan dɔ la radiyallahu ta'ala anha a ko muso ko valeur foyi tun tɛ muso la ko arabula ko cɛni tun nana ka jogo cɛ fo ka se yɔrɔ la muso kelen tun bɛ di cɛ caman ma ne a lɔla kɔnɔ na tuma min na cɛw bɛ wele ka na sigi ban kan n'a ka musɔrɔni ta ka fili min kan o t'ale kɔnɔ ye an b'a Aisha ko radiyallahu ta'ala anha ko nin bɛɛ tun b'a la mais an b'a dɔn ka fɔ tiɲɛ don o bɛɛ la danbetigiw tun b'o cɛ la maaw tun bɛ sa abada o tɛ sɔn k'o sen don naganaga la nka o de tun dɔgɔyala jama na wa alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛna waati min na tuguni o waati kelen na arabu dɔw bɛ yen o maloyaw ɲɛ siranya fɛ arabu kabila dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ fɛrɛ k'o denmuso ɲɛnama su don a kana na lebu lase olu ma k'u ka kabila kun suli ou bien bonya min b'ale kan a kana na bonya bɔ ale kan dɔw tun bɛ sɔn o fana ma hali n'a y'a sɔrɔ n'o kɛbaga tun man ca o la alakira sallallahu alaihi wasallam yanni ka se a nali ma hali bi jɔnya kabila minnu ye setigiw ye minnu ye fangatigiw ye cɛfarin ka ca minnu fɛ olu tun bɛ taa bin dɛsɛbagatɔw kan ka cɛw faga ka musow minɛ ka na kɛ jɔn ye ka denmisɛnw minɛ ka kɛ jɔn ye ka musow kɛ u furumusow ye musow bɛ jɔnya la o bɛ dɔw feere o bɛ dɔw mara alakira sallallahu alaihi wasallam ka kɔ a nali ɲɛ nin bɛɛ ye arabu jamanaw lahala ye o ma dan o ma n'o nka jɔn yɛrɛ min b'o fɛ ka kɔrɔ hali ni e min ta ye jɔn ye ni k'a faga mɔgɔ t'i ɲininka ko mun kɛra ça a bɛ komi i n'a fɔ ni k'i ka bagan faga an b'a dɔn k'a fɔ jɔnya lebu tɛ a bɛɛ sɔrɔla binkani ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de la ka fanga kɛ ka dɔ minɛ k'a ka hɔrɔnya gosi a la k'a don dɔgɔyalima cɛjugu kɔnɔ wa a kɛra ten min kɛ binkani tun fanga ka bon hali cɛ kelen tɛ se ka voyager ka taa yɔrɔ jan arabuw tun bɛ taa k'u ka baara tun ye commerce ye kɛrɛnkɛrɛnnenya makankaw o tun bɛ commerce min kɛ o de ye ka taa Sami jamana kan ani ka taa Yaman jamana kan o bɛ tagamaw min k'o la kamalenkɔrɔ minnu lannen don u yɛrɛ la olu de bɛ labɛn ni kɛlɛkɛminɛnw ye o ka nafolow b'o kun o b'o ka ɲɔgɔnmɛw ta ka taa n'o ye ani sow o bɛ taa ka t'olu doni o y'a marchandise la ka na n'o ye k'olu feere nka n'an ma la a yɛrɛ la n'a k'a bɛ taga dɔw bɛ taa kamalenkɔrɔ wɛrɛw bɛ taa la ɲɛsira la ka bin aw kan k'aw ka nafolo gosi a la a dɔw yɛrɛ tɛ d'aw ma fo ka tila k'aw yɛlɛma k'aw kɛ jɔn ye wa alakira sɔrɔla ka bɛn ni nin waati nin ye sallallahu alaihi wasallam maloya kun bannen don musow la cɛw fana olu tɛ danbe dɔn u yɛrɛ la fo mɔgɔ kelen kelen wa alakira sɔrɔla ka bɛn ni nin waati ye sallallahu alaihi wasallam nka a bɛ sɔrɔ don min na a y'a sɔrɔ ka kɛ fatula a bamuso o jigila min kɛ a ma tɛmɛ san 6 ka bamuso fana fatula a ma kɛlen k'a ladon o fana ma tɛmɛ san 2 k'o fatula alakira lamɔna nin lahalaya nin na sallallahu alaihi wasallam nka kabila fitinin
tɔgɔ ɲumanw lɛyala a la tɔgɔ ɲumanw dala a la k'a sababu kɛ a yɛrɛ yeni fɔlɔ jogo mun tun b'a la o ye mɔgɔ sɛbɛya de a wulila bɛɛ a fitinin ni adamadenya de a wulila ni mɔgɔ sɛbɛya ye a wulila ni mafa ye a wulila ni jogo ɲumanya ye sallallahu alaihi wasallam fa ma ɲɛmɔgɔkaw yɛrɛ k'a tɔgɔ la as-sadiqul amin cɛnfɔla min ye lanayamɔgɔ ye i t'a sen ye naganaga ko foyi la a n'a ka denmisɛnya denmisɛnw b'o sen don denmisɛnya bɛ mɔgɔ bila kolankolon caman kɛli la nka ala sɔnna taala to la a ka masaya la k'ala kira kisi ka bɔ nin bɛɛ ma sallallahu alaihi wasallam kuma min a si sera san mugan lo o la a ka muso furu o muso min bɛ na ta fɛnɛ o kɛra musokɔrɔnin ye k'a fɔ musokɔrɔba ye min si ka kɔrɔ a yɛrɛ ta ye pewu k'a sababu kɛ dɛsɛ tun b'a la nka muso yɛrɛ k'a ye cogo min b'a la a taara muso nɔfɛ ka taa feere kɛ siɲɛ kelen Sami jamana kan muso k'a ye cogo ɲuman bɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam a ma ɲɛ a yɛrɛ ka furu ɲini a fɛ ka mɔgɔ ci a ma wa ala kira sallallahu alaihi wasallam fana ka kibaruya lase a faw ma olu bɔla kɔ k'a di a ma a tuma min ala kira si nana tɛmɛ san 30 kan hadamadenw ka lahalaya kuntanw o y'a sɔrɔ yanni ka se o ma a kamileyala tuma min na makankaw tɔɲɔli ni damatɛmɛ wara kojugu mɔgɔ dɔw bɛ olu yɛrɛ ni tɛ tɔɲɔli fɛ olu jɛnna ka association dɔ sigi tɔn dɔ sigi ko helpful fudul o tuma na ko an ka tɔn sigi kun le ye n'an ka ye mɔgɔ tɔɲɔli sera yɔrɔ min ma a tɛmɛna dan kan anw bɛna fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min tɔɲɔna an bɛ mɔgɔ tɔɲɔlenw défend binkali tɛmɛna dan kan n'an ka ye bin kɛra mɔgɔ min kan an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'o tigi défend k'o ka hakɛ ɲini ka d'a ma nka alakira sallallahu alaihi wasallam o kɛla a denmisɛnma waati ye a fana donna tɔn na k'a sababu kɛ ale yɛrɛ ka lahalaya tɛ jɛ ni fɛn min ye mɔgɔ ninnu b'a la ka o sira yani mɔgɔ ninnu bɛ fɛ k'o de kɛlɛ donc alakira sallallahu alaihi wasallam a farala o kan nin baara nin nka tuma min a si nana gbɛrɛ san 30 sanfɛ mɔgɔw yɛrɛ kɛrɛfɛ sigiba k'a sababu kɛ baro min bɛ bɔ mɔgɔw da adamadenw ka lahalaya yɛrɛ o commencera k'ale degun a ka miiri fanba bonyana ka taa ala ko kan a ɲɛsinna ala ko de ma a kɛra ten sa tuma bɛɛ a bɛ sen bɔ maka yɛrɛ kɔnɔ a bɛ taa fɔ maka da fɛ kuru dɔ bɛ yen ko hira a bɛ taa kiti kun dɔ bɛ yen ka to ka ala sɔnna ta ala bato yanni ka ala dali ye waati bɛɛ a tora o de la a si sera san 40 tuma min ala sɔnna ta ala sɔrɔla k'a kɛ ciden ye jibirila jiginna kan ka ikra di a ma ala sɔnna ta ala ka jibirila jigin a kan jibirila nana fɔ ma ko ikra ya muhammad kalan kɛ k'ala ma ana bi qari ko ne tɛ se kalan na n fa man d'o la n ba man d'o la ne t'o dɔn n somɔgɔw man d'o kalan na ne tɛ se kalan na a ko iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ko محمد كلامك نيتي على توي الذي خلق ما سمي كي محمد دام كدامي يركي خلق الإنسان من علق كأرمدين دام كبو على كل يجولك سميني يجولك توي nga ala ko fana ye alaka ye o kɔrɔ ye relation adamadenw tɛ se ka ɲɛ n'o ma mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na wa adamadenya fana tɛ se ka fara ala la ten adamadenya n'a ni ala farala dɔrɔn o kɔrɔ ye ni ala ko bɔra adamadenya la dɔrɔn halaki de bɛ yen wa ni adamadenw fana ni bɛn ani kelenya ani sabati yani kɛ ko to ɲɔgɔn ta la ka mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o fana bɔra adamadenya la cogo min adamadenya valeur banna wa adamaden fana ni ala n'a farala ɲɔgɔn na o tuma adamadenya fana a ka adamadenya fana tiɲɛna ten أكو علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم محمد كانت إتجي على اللي مسامي ولي مساولا بالبلي وبايرا كفو أرمكان أكرم اسم تفضيل وبايرا ميكا بني بي مسامي كبو مسابي كلام كدو توي إتجي على اللي لا مبغى ربك مسامي لا مبغى ole masabe la masabai obayira ala mena boyenti ima to fono chela ala ye masaw la belebele jogo mi de wa e fono be na ke ito nyogo fono ala de on chela chile fono to chela te o bela belebele allama al insana ma lam ya'lam akowa ala le masaye allama bil qalam abe adama ne la ni bigiye allama al insana ma lam ya'lam
abe adamaden la no fena ka adamaden la no fena adamaden te femilo o koro ya ala kira sallallahu alaihi wasallam ala bi sallallahu mena na wala nda modima a sababu la adamaden on bena avantage do avancement do ke o bena nyelo do soro o bena loni do soro o bena famia do soro adamaden ya tuma mi nyoma yi ban fiyo o bena lon muhammad ka wala do soro sallallahu alaihi wasallam wa ala kira na so kono anana kana fahamu so yana ko ako khadija apamba khadija wa radhiyallahu ta'ala ako ko fendo nana ko wala bi kana ni soray anana kam mi foyena weni ala kira jorola est ce que ni mena lama here lawa ni here yiwa amuso kama ako wallahi ma yukhzika allah ako muhammad bin kan ala tele labla abada ala tele labla tele bu ala tele ko bla fiyo innaka la tasilu rahma muhammad ele mo mi sinji tu ba yele de sinji tu la ma jabi de ala kan muso kuma kan fle de sallallahu alaihi wasallam o bana kra sinji tu la yi ni kuma bai o sinji dante ele yere ni so mo chei ngamba khadija abala ka kuma femi kan akoro ka bu ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ana balimo cɛ sunjitugu bɛ yen mais muso min dila ale ma n'o y'a yɛrɛ furumuso ye o ka balimaya yɛrɛ bɛ tugu cogo min na defo kana don o yɛrɛ côté fɛnɛ na ala kira tun y'o kɛbaga ye o ka Khadija tun impressionné k'a sɔrɔ a fila cɛ fila tun na sigi kɛ o cɛw fatuli kɔfɛ de cɛ fɔlɔ fatula a sigila filanan k'o fatula ala kira sɔrɔla ka kɛ sabanan ye sallallahu alaihi wasallam mais a kalitɔ filɛ ala kira ta sallallahu alaihi wasallam innaka la tasilu rahim muhammad sinji tugulani wa taqri dayf wa lona mo fono bismillah ba ele iye lona la du ba yumon bali maka jamana yoro jumay gole ya yoruba oloma hali jiduma ka soro ka mi o yebara seneka yorote fo fembe be soro jagole la désert ni kan foiti mais fitini mi ba bolo ni lola nana abe moyen bete wala sa lolo be na tetu aba di lola maka fisa yere amba Khadija ko ni bete ba muhammadi ka ke ko ala kele labla ko ala kele makosa abada ala te soma anata ngoro ka de gebi ngoro kebe ayita ko ako mbe no che de gebi ayita ko olo be ko barakat bo na ufa wala ka ko bata ala kira yira wala kibaria min na ko fo alo ko hadha huwa an-namus alladhi nazala ala Musa alayhi salam ako ne leye meleke mi tube jigi Musa kande no Jibril ko wa ko ni yo le de ala kira ko fala yo sallallahu alaihi wasallam tawrata kono tayira ka fabe donc meleke mi tube jigi Musa kanto ko kelengele ni almi jigi ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ka kanyama yake sallallahu alaihi wasallam o kabina damina na sala suno talaka aya mujigi ala kira ka kana aya wara mujigi ka wa aya doyi ala suno talaka ira ako dhahara al fasadu fil barri wal bahr fo cheni wara la dugukolo koka ani jila jika cheni be gele ka tugo mina be jikorati o koro e dinamo chena o kala hale o chena wa o to gele na dine te nu fe no ye jo sono wi ani bol patoro ani mbon mo gonte foila o lu fono chenati wa ala subhanahu wa ta'ala ko ko bana ilamu anna allah yuhyi al-ardh ba'da mawtiha ko wa ya lo dugukolo ko ni sala bi de kafri ay sayadoli o ko so ala subhanahu wa ta'ala ko yukhrijul hayya min al-mayyit ko ala be nyama bo sula ko ala be nyama bo sula tafsir kala wala ko jodi ko abe mu'minu bo kafri la ja kafri le sui wa alamu ilamu ala ko ala ayano suratu hashir ayatul ululana anna allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wadu ko la sani mi flaniye maganga o aw kala ala ya yuma bana ala ko bana aw bolo
limaniya banna aw la ka tila ka mɔgɔsɛbɛya fana fanba gosi aw la o tuma na di aw yɛrɛ dama dɔrɔn tɛ dɛ duniya fan bɛɛ kɛ n'o cogoya o lahala kelen na relation tigila mɔgɔw ni ala cɛ o tuma na a y'a lɔ ko anallah ko ala yuhyil arda ba'da mawtiha a bɛna dugukolo ɲɛnamaya dugukolo ka saya in kɔfɛ wa ala subhanahu wa ta'ala ko wa kadhalik awhayna ilayka ruhan min amrina ko wa o cogo de la ne ala subhanahu wa ta'ala ka ni ne fiyɛ ne ka ni kɛ wahayu ye ka jigin e muhamadu kan o kɔrɔ ye ni fɛn min sala pour que k'a kun fɔ ni ne fiyɛ a la wa ala kira bɛna na ni enseignement min ye a bɛna ni walanda min o ye ni de ye ka fiyɛ mɔgɔw la ka o bɔ lahalaya kɔrɔ la ka na n'o ye kura ko lahalaya kɔrɔ la k'o yɛlɛma k'o kɛ ala mɔgɔw ye kura ye dusukun cɛnni kɔfɛ ka dusukun ɲɛnamaya dusukun sanni kɔfɛ. o la ala subhanahu wa ta'ala ko de la sa istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum a ye ala jaabi a ye ala kira ka wele kan jaabi n'a b'a welela ka na fɛn ma fɛn min bɛ na ɲɛnamaya di aw ma wa ala kira ka mɔgɔw wele ka na fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ma o de ye tawhidi ye ala kelen batuli a ye fɛn bɛɛ bila k'a ɲɛsin ala ma an karamɔgɔ bɔlaw de la kutuba la nin qulu la ilaha illallah tuflihu a y'a fɔ ko foyi tɛ yen tiɲɛna mɔgɔ kan ka min kanu k'i yɛrɛ bɛɛ d'a ma n'o kɛra dɔrɔn n'a sera fɔ n'a kɛra ala ye n'a sera k'o fɔ dɔrɔn tuflihu a bɛ kisi qulu la ilaha illallah tuflihu a y'a fɔ ko mɔgɔ man kan k'a fɛn kanu k'i yɛrɛ bɛɛ d'a ma k'a bato fɔ ala kelen a ko n'a sera k'o fɔ dɔrɔn tuflihu k'aw bɛ kisi nin yɔrɔ in ma tɔ to makantaw la a yirala sisan olu sera k'a ye dɔrɔn ko peut-être olu ka cɛkɔrɔbaw le k'olu lafili nin bɛ fɛ k'a yira ko an ka cɛkɔrɔbaw ma fɛn kɛ de wa a bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko olu le ma anw fana cogo dɔn ko ale ka ko dɔn ka tɛmɛ o kan wa anw ni yahudiyaw bɛ ɲɔgɔn kan ni nasaraw bɛ ɲɔgɔn kan olu ma nin kuma nasugu min fɔ an ɲɛna olu ma an gɛn ka bɔ an ta kan olu ma n'an ka mɔgɔw kunna tiɲɛ olu ma don an ka denw n'o hakili cɛ cogo min na ale bɛ fɛ ka n'olu kɛ teleguan na wa k'a sɔrɔ an bolo kun fa nɔ a la an tun la nɔ a la an jigi tun b'a kan an bɛɛ kun kolon dɔ la k'an ka dugu mɔgɔ sɛbɛnba wulitɔ don nin kamalen nana ni nin kuma kura de ye wa. wa alakira sallallahu alaihi wasallam k'a to a bɛ nin baaraba nin na a ka bato daminɛ wa mun sɔnna ka tugu a la n'o y'a furumuso ye n'o ye an ba Khadija ye radiyallahu ta'ala anha ani a terikɛ Abubakar ani a dɔgɔkɛ Ali radiyallahu ta'ala anhum ka fara jɔnkɛkan hɔrɔni Zayidu kan ninnu kɛra silamɛ fɔlɔw ye radiyallahu ta'ala anhum olu kɛra silamɛ fɔlɔ ye mun k'o yɛrɛ di alakira ma sallallahu alaihi wasallam alabato la k'o sen don alako la donc o kɛra min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka jogo ɲumanya yɛrɛ min bɛ yen fɔlɔ ani ala yɛrɛ ka hakilila mun di a ma ani ala ka walanda mun di a ma adamadenya yɛrɛ ka kan ka labɛn cogo min na a commencé la a bɛ continuer a b'o baara kelen kɛ n'o dɔ ye fantanw ladon ko ɲuman ye alakira ka ɲɛnamaya la alakira ma tulon bɛ fantanw na tiɲɛ don mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni ala ka bonyaba k'ale ye kaban dɔrɔn a bɛ faamaw ye k'olu y'a o bɛ fantanw ye k'olu y'a dugumamɔgɔw ye donc ale b'a yɛrɛ classer faamaw ka place la a bɛ dugumamɔgɔw a b'olu négliger nka alakira ka ɲɛnamaya la sallallahu alaihi wasallam ale tile kelen ma jɛ ni min y'o ye an bɛ misaliya ta alakira sallallahu alaihi wasallam k'a to Madina tuma min hijira kɛra muso dɔ tun bɛ misiri la a ka baara tun ye misiri saniyali ye misiri baliyeli ye ko o ko i bɛ taa sɔrɔ waati bɛɛ mɔgɔw bɛ ko wɛrɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ ale ɲɛ bɛ fɛn min na dɔrɔn misiri bɛ se ka to cogo min na propre mais musokɔrɔba fantanba se foyi t'a ye jigiya foyi t'a ye lon dɔ musokɔrɔba nana fatu musokɔrɔba fatula min kɛ ko maa kɛra sufɛ ka alakira lamɛn to mɔgɔw ko alakira rasul sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ sunɔgɔ k'an kana yɛrɛ sɛgɛn k'a déranger o taara ka taa sutura musokɔrɔba sutura alakira ka tile kelen tile fila kɛ a ma ye a nana ɲininkali kɛ ko misiribalila nin don ko olu na k'a fatula k'anw taara sutura an tun t'a fɛ k'i tɔɔrɔ de an tun tɛ fɛ k'i tɔɔrɔ o kosɔn an taara ka taa sutura kɛ alakira ko la ba tɛ kɛ ten o t'a adamadenya kɛcogo ye
aku nya fo nya mana ke tugo tugo dulluna ala kabri ay ta kabru yoro yirana ala kira blala o nye o blala ala kira nya sallallahu alaihi wasallam muso kabru yoro yira ala kira tala kata do ke muso kabru la kasoro ka fo yana ni ni nyona fe kala ya fo yana ko mo chama le be abala ko ye ko fli ko fe kasoro wallahi na ka fe fo ala ya ala ba jabi akana jom abada mo ka placer là ka sawo be passer ko fandano be ibaye ala kira kan bara mo ke wa muso kala halaya ala kira sallallahu alaihi wasallam akoko ka bunye ke muso ye ko ka muso bunye ko sebe jonda aka bunye bala jonka ko so londo la Ammar bin Yasir yani ka Ammar bin Yasir ala kira sallallahu alaihi wasallam nani kibariya mi Ammar na fache anaba muso no ye Yasir ani Sumayya ani Ammar dinke radiyallahu ta'ala anhum ulu ka islamaya o ka yi ka do ala ka sababu ke muye o ka yala kira be fe mi fola uye chena hali ni joya toro bi ka chuoju joya dun adeguna gbele abe adai dunya li na wallahi ni ka ala kanu ni kera ala fe ka ban e ka joya toro imina na ki ke jonye ka toro fe fe laika atiku ka toro dai dunya trompeli wa lomina ni bola ulu bolo ka ban e ni ka her e do la herela wa o era de matere ka ito bolo joya la ni ala kanu ka place sur e discours ka ban joya de ku fono o be singa fiye kunati ka sawo ke e ki ka ala so wa ulu dona ala ko la ni la leyanna akala minge amaya ambasubaya londola a che ka toro na a tigi ka toro belaka no ye jonti no atigi ale ka toro na so belaka amaya ka mine pa bina fa ko na mo boss la mayala ako e da ni dunya ndi no te foite ne ko se ka boss la mayana a o kera minge aka jurusiri nyome sengele na e nyome kelena ka muso sina ka siri jurusiri nyome sengele muso sengele no wala o siri nyome nyome wala ka so ka nyome ngwe ngata ya ka kele ngwe ngata ya ka muso si fara ka muso fara me muso fera la ka do saya toro abada fo ita le kwasei ka boss la mayala fo ita le kwasei ka fara ala la le ka la ilaha illallah mi fo o koro ale bo koro no wa ale sono ala la ale bo ala mi soro ale bo officiel jenya no mayai ibalo la pa ka dia wara li soro ni bura le fal e fiera muso la mini ni poromati pelingi no de ni tugiba fa dia fe no fe atwa se bola ma fleni aka fe mi soro ala subhanahu wa ta'ala ka ruhu mi di ala kiraka sallallahu alaihi wasallam pa yo fia mo la ka du ko nyana maya du ko sani ko fe muso do la o nyana maya kura mi kono o ka ke jie geleya ndi jie toro ani nyana maya dunya nyana maya yara muso sina ka jonko ko fle fe fu yete ala ko krefe wa ala kira sallallahu alaihi wasallam jelo lo mi abe no kuma fo o ya so jon ma cha de yara gulu ale yara to ke fa mai ale to ba fo mo ko hey ni jombe mo mi fe ni ma nya ku be fani do ikana ibe yara be fani mi do cho yo no na do ka jon kana wa ibe domini mi ke ya to abo no na ke ni ka bla bara la wuli ya be na ala ni ka lo bara be na dese na ke la te ka wot ma patroya bana jonga ni beye ka ala kira ka mkurai o koso na on kwanye islamai generala anga misalata ala kira dikan sallallahu alaihi wasallam kerengere yala imam ali alayhi salatu wasalam alena kuye ka ala kira ka golandaw ko kura ya on diskuna donc on le kanga ke misalia yere nyumon diguye mais mo do be bita soro barade jonde de barade dama bo bulu kono tafle o be muso be dimsenu dobla baradna ina yere mo soniti do yere feno barade mi talaw fe furula abe barade muso barade bla barade na furula ni mani kantisa ni makete ale reka ka mo ya be ka masika barade mi yona ke ibe ta soro akan be se ba to bla na ka soro fu fronti glama cena mi yere be se ka yele me do akan ma biana mais ala kira kan ni tangare mi da sallallahu alaihi wasallam on le kanga ka o misalia folo ira ba yi bolo ko ka hine jira de se ba to la mi umbi bolo ika barade la no be ko mi na fo folo mo ka jon ka hine jira o fa fe ka misalia ni ma jira wole la ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sahaba do tube ko Abu Dharr al-Ghifari
donc a ye Bukhari la nibe Abu Dharr be anaka jonte do bi ñoo fe fani min ba kana o ñoo na kele ne be jonte kana amaya Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala saba ce ka yini nga ko me ko muna imason ka dleki min bi ka jonte kana itu ya ñoo na itu ya to la ni dleki mi mani ki bolo flay it be do wara yini ka dalima mais ami ba kana o kele ngele ne be le kana ko sebe akolondo kuma do la neni che do che in bamuso che ni ba farafino nga neni na bamuso ka yira ka fo muso findi ako atigi nana kana makasi ala kira nyekoro sallallahu alaihi wasallam ako ala kira kan wele kana ako asabata fulanan kultuna ay ka tarsane lo ako ko chenanga ni afanilta min ummi ako indase la bama wa ako indase la bama ala kira ko innaka mur'un fika jahiliya hey modo jahiliya kolombalia wati ameriya toni bila de hakila toni bila de jaw abuzar akone sirana ukuma linye wa alakra klala ka fayana ako ikhwanukum khawalukum ja'alahum Allah tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wa liyulbisuhu mimma yalbas wa la tukallifuhum wa idha kallaftumuhum shay'an yu'yihim fa'inuhum akowa aw na akabalma mu ya no alaka odi aw ma no ba bolo ko aka jona ka barajo ayalo ko balma lo de ala yere le ko di aw ma ni to yanna ha ni min balma ba bolo e jam to ala de aka dumini ibe min do be jija ayo kelengele dom de wa iga fani do ta jija o fana o ka ka fani do ta wa ni ba bla barala jija ya de be da ko kabina la kira kan foyi sallallahu alaihi wasallam akon srana ko so be min do fana bo nyona ayalo ka fa hadisani ala kira ka wala da chama de di akoro e ka banenwa olu ya arabu ye olu ka fle ko olu ka fsani fima oye ko min doni pamse ye fima ye ale ka neni no liye yaye ka supériorité do ye ayira kuna doni ala kira be kuma ka lawo yoro le kande do ba fle ko anga jamana ka fsani jamana doni ibo mo fle mo la ngolo ye ira ko bien inférieur ye ira ko ou bien anga sia ka fsani ni siami et surtout sia ko miria ala kira fle ni kan o le gbeni sallallahu alaihi wasallam anga la ken exemple ira ba kai sia ko miria ka miri ko ka sia ka fsani doyi do ka sia yi ou bien e ka jamana ka fsani do ka jamana yi o le be question bien ele mo tigi mine mo la ngolo yo bien ko mine ku ka fsa no tigi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko le kadabla inna akramakum inda Allah ataqakum aw fe min ka bo ala fede aw yere nyeba aw jama mo min ka bo ala bolo ataqakum o ya aw jela ala yasra ya bakabay wa ala kira sallallahu alaihi wasallam kan mi fo na ko ta ka flebi karamo yere ka barakela muso nenni ele be banana ne muso mi ka de ma ke wartigi ele mi ka de ma ke totigi e mi ka de ma ke famaye fo faranda abe yira do ko ye muso kolombe abe yira ka fo ko ba ma segenke afaye o ba te muso barka manye e ba ma ke mo baye o le ko so e ba ma ke mo sebe ko so e de ma se ka ke fenye subhanallah ni e ka mo ba la la wajuri be sigini ka wuli ni ka ala kira kan gbe ga bo femi ma sallallahu alaihi wasallam ala kira kan gbe ga bo femi hala kunye fodoni o yere te fotai na to mena udasa ni mo min bana ala bato ma ye musukulo ndenye o yere ma fo mun be tala selila yere mun be ala bato la o be sunna o be hejila o be selila o bana ka ala bato su ani tele o be ala etra barola olu ba o majete ko ka muso nyumandew ni fendidew fendiw famo todiw sangadiw olu le jatela
k'olu kɛ muso sɛbɛdenw ye ka tɔw kɛ musokolodenw ye ala batolaw ma jate muso sɛbɛdenw fɛ i b'a dɔn ala ko tununa bi o tuma ne Mahdi ma na sa baara jumɛn bɛ kɛ ni diinɛ ta yɔrɔ kɛra nin hakilila tigilamɔgɔw fɛ o tuma na ni Mahdi kun tɛ yen o tuma na baara kun bɛ kɛ mun ye sisan diinɛ kun ye faamuya ni faamuya cogo la ba kun bɛ diinɛ na o kun ye diinɛ faga den ka bɔ an bolo wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ka baaraɲɔgɔnyaw la o de ye ka ɲumanya kɛ fantanw ye ka ɲumanya kɛ dɛsɛbagatɔw ye alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ka sigiɲɔgɔnya kɛ sigiɲɔgɔn ye ko ne ka dumuni tobi dumuni min kasa duman bɛ se i sigiɲɔgɔn ma ko i y'a naji cɛya ko wa ni k'a naji cɛya i jija i ye dɔ di i sigiɲɔgɔn ma kana taa nin yɔrɔ ye kɛ kasa duman ni dama ye e ka dumuni na wa alakira ka baara tun ye nin ye dɛ sallallahu alaihi wasallam wa sigiɲɔgɔnya o fana bonya kun ka bon alakira bolo sa fɔ kosɔn ko ma zala jibril yuwasini fil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu a ko jibrila to la waati bɛɛ n'a nana a b'a fɔ a b'i sara n na muhamadi hakili to i sigiɲɔgɔn na dɛ muhamadi hakili to i sigiɲɔgɔn na fo a kɛra ɲɛna ko lon dɔ a bɛ n'a fɔ ɲɛna ko muhamadi n'i sara i sigiɲɔgɔn nin yɔrɔ b'i tiɲɛ na a ko fo a kɛra ne ɲɛna ko lon dɔ ko peut être k'a da bɛna s'o ma nka a ma se o ma donc o b'a yira n na cogo di ala bɛ wahayu min jigin nabi ma kan ka jibirila ci ka na n'a ye ka o kibaruya fɔ ka gwɛlɛya silama ka kan ka janto o la sigiɲɔgɔnya kun fɛrɛnnen don i ka lu ni mɔgɔ ka du bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ ni min ka baarakɛyɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ i ka dugu danbɔla ni minnu ka dugu ye ninnu bɛɛ y'i sigiɲɔgɔnw ye i ka foro danbɔla ni minnu ka foro ye nin bɛɛ y'i sigiɲɔgɔnw ye ni min bɛ voyage la a jɛnna ka sigi ɲɔgɔn kɔrɔ nin bɛɛ y'i sigiɲɔgɔn ye i janto o hakɛ la alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'o sigiɲɔgɔnya a fɔla ka gɛlɛya ale ye ka la nin yɔrɔ kan o tuma na alakira nana ni silamɛya ye waati min na ninnu yela tuma min na alakira la kamilendenw fana ka ye tiɲɛna n'an ma an kunsin ni cɛ nin ma n'an tola an fakɔrɔninw ka hakilila nin kɔ jobato la ka ban ala sɔnna taala la an ka diɲɛlabɔ bɛ kɛ fu ye musow fana ka ye lafiya bɛ fɛn min na o ye muhamadu nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam jɔnw fana k'o kelen nin ye fantanw k'o kelen nin ye donc a kɛra ten min kɛ silamɛya daminɛna jumɛn ye ni jamakuruba naani denmisɛnw fantanw jɔnw musow olu de cayala silamɛya la ka kɛ silama kunfɔlɔw ye o kosɔn dɔw ko hadisa dɔ bɛ yen k'a langɛrɛ ka bɔ alakira la sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko ale ka manto nin k'a jama fanba k'o ye dɛsɛbagatɔw ye k'a sababu kɛ nasaraw b'a fɔ fɛn ma ko espoir jigiya wa o walanda o de alakira nana n'o ye sallallahu alaihi wasallam k'a to fantan ka fantanya bɛ a t'a filɛ dɔgɔyalima ye a b'a filɛ bonya ye a b'a filɛ karama ye k'a sababu kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ale sigiɲɔgɔn alijinɛ na k'a fantan de ka ca nka bi karamɔgɔw yɛrɛ nana don mɔgɔw kunna ko k'a da alifa kuraniya ko na ko fara ko fantanya k'a to la dɔɔni k'a bɛ kɛ kafiriya ye dɔw yɛrɛ ma da o ma ko ni fɛn t'i bolo karamɔgɔw yɛrɛ ni fɛn t'i bolo bɛɛ bɛ waso n'a ka fɛn ye fɛn bɛ fɛn fɛn bolo i bɛ taa sɔrɔ o bɛ waso n'o fɛn de ye k'a yɛrɛ yira k'a kɛ komi i n'a fɔ ale ka fisa ni karamɔgɔ tɔw ye wala ale ka fisa n'a kunɲɔgɔnw ye k'a sababu kɛ mun ye fɛn min bɛ ale fɛ nka alakira ka ɲɛnamaya an y'a ta ka filɛ yɛrɛmajigi dan de tunu alakira ma ɲɛbɔ duniyadenya fɛ nafolo nana sɔrɔ a ma ɲɛ musow nana ɲini a fɛ ko an ɲɛ bɛ faama muso tɔw la an ɲɛ bɛ setigi musow la an ɲɛ bɛ ɲɛmɔgɔw ka musow la an ɲɛ bɛ masakɛ musow la tiɲɛna u b'a la k'u yɛrɛ jabɔ dɛ fani ɲumanw bɛ don la sokɔnɔ u ka sokɔnɔnaw parinen don minɛn ɲumanw b'o fɛ mɛ n'i donna an fɛ yan kɔni foyi tɛ yan ala sɔnna taala ko ala kɛra ka musow ma sallallahu alaihi wasallam in kuntunna tuhibbuna alhayat dunya tuhibbuna alhayat ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila n'a y'a sɔrɔ diɲɛ kanu de bɛ aw la a bɛ diɲɛ n'a masiri de fɛ ko aw ɲinɛnen don lahara kɔ ala ko muhamadu ma ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a fɔ ye muso ɲɛna n'o mako bɛ diɲɛ de la n'a kɔnɔ fɛn na o ye na i bɛna ka na sɛbɛ kan ka lajɛli min kɛ muso ye ne i bɛ fɛ k'a furu sa i b'o lajɛli k'o ye k'o labila e mana diɲɛ kɔnɔ e ka laɲini tɛ
e ka diinɛ nin taga lasekan dɔ tɛ k'a fɔ ko ka diɲɛ damu de ta ka bila ɲɛfɛ wa alakira ka ɲɛnamaya bolila nin kan sallallahu alaihi wasallam mais bi karamɔgɔ bɛ ko valeur tɛ karamɔgɔya la ko ni fɛn t'i bolo k'a kɛ komi karamɔgɔya yɛrɛ le ka kan ni sɔrɔ ani damu ye fɛnbabaw o de ye karamɔgɔ fɛ o de ye karamɔgɔden yɛrɛ taga n'a ye an ka misaliya bɛ ta la yɔrɔ min na bi karamɔgɔw bɛ fɛ ka min ta ka don mɔgɔw kunkolo la o ye nin ye fo ka taa se dɔw ma ko ni mɔgɔ min ka kuranna kalan ko normalement i man kan ka kɛ faganda ye. Allah. Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Quran Muhammad Ki. Allahu akbar. Kuranna dɔ jiginna min kan o tun ye faganda ye o k'a ka ɲɛnamaya kɛ fagandaya la. Fama ya muso yɛrɛ an bɛ Aisha radiyallahu ta'ala anha k'olu bɛ se ka kalo filɛ siɲɛ 3 2 ou bien 3 kalo kura filɛ k'a bɛ sa ka taa kalo kura dɔ wɛrɛ filɛ o bɛ se ka kalo kura dɔ wɛrɛ filɛ ko k'a sɔrɔ ko daga ma sigi ko 2 kɛ ka tugu ɲɔgɔn na ka dumuni kura tobi ka di olu ma k'olu tun bɛ balo tamaro ani burujalan na nin ye wahayu jiginna min kan anw ko kuranna tɛ lɔ ka mɔgɔ kɛ faganda ye est ce que an bɛ mɔgɔw welela ka na kuranna ma ni a jigila ni laɲini min ye ou bien fɛn wɛrɛ de bɛ anw kɔnɔ anw b'a la ka mɔgɔw bila ɲɛ nin bɛ adamadenw ka limanaya tiɲɛ de nin bɛ adamadenw ka hakili o traumatiser k'o miiriya yɛrɛ bɔ ala ko de kan pewu wa mahdi na tun ye ka se k'an lakɔsegin ka bila alakira sallallahu alaihi wasallam a nana ni fɛn ninnu ye o walanda ko an ye kɔsegin olu ma ɔ nka alakira tun bɛ nin bɛɛ la sallallahu alaihi wasallam a ka kow fanba a ka mɔgɔya a ka base fɛn min kan o de ye duwawu ye n'o ye ala dali ye kɛrɛnkɛrɛnya la jumɛn seli alakira tun ye selikɛlaba ye o de la a ko a ka kumakan dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko laysa minni man istakhaffa bis-salah laysa minni man istakhaffa bis-salah wala yaridu alayya al-hawd la wallahi alakira kumakan filɛ sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ tɛ ne Muhamadu dɔ ye mɔgɔ min n'a ka seli fɛnya seli tɛ mɔgɔ min bolo fɛnba ye laysa minni man istakhaffa bis-salah mɔgɔ min ka seli fɛnya k'o t'ale dɔ ye wala yaridu alayya al-hawd wa ale ka dala ji kɔji min n'ale bɛ taa min o la lahara ko wa k'o sigi sen tɛ bila ye dɛ alakira ko la k'o tɛ kɛ wallahi ka tila k'i kale ala Allahu akbar Allahu akbar zindaba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ola n'an kan b'o filɛ an bɛna ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka fɛn min seli fɔ ka bila daraja min na an ye nin filɛ k'a tila k'a ye dɔw bɛ tila ka seli de lagosi ko silamɛya bɛ fɛn min ɲini an fɛ ko jogo dɔrɔn pe ko sinon ko seli ta ye alakira do ko ni seli fɛngɛla mɔgɔ min bolo k'o tigilamɔgɔ t'ale dɔ ye ni mɔgɔ bɛ ka seli fiɲɛ ka seli déshonoré ka seli dégradé ka seli lagosi ka seli jasi alakira k'o tigi t'ale dɔ ye mais anw man sɔn ka seli bila sanfɛ ala sɔnna taala ko cogo di inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli de b'a adamaden jogo dilan ni k'o labasi n'o tiɲɛna i b'a mɔgɔ dilan o jogo la solution jumɛn b'i bolo tuguni karamɔgɔ bɛ alakira ta de ɲɛfɔ sallallahu alaihi wasallam n'o bilala don i bɛna jɔnni ta fɔ sisan sitana t'a kɛ wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ka fɛnba min di an ma n'o an ka ɲɛnama fɔlɔ sigi dɔɔni b'o kan n'o tun y'a jogo dɔ ye n'a sabatila o kan o dɔ ye k'i nɔrɔ alabato kan o de la an bɛ Aisha radiyallahu ta'ala anha de la ka alakira ɲininka ko e bɛ dɔn ka seli fɔ sen bɛ funulen dɔw la k'o tuma na i tɛ sabali wa ala tɛ alijinɛ ala k'o layidu ta i ye i tɛ se ka don ala ka alijinɛ layidu d'i ma ka ban jahanama ko kuma tɛ yen ko mɛ hali bi i bɛ nin na faridaw kɔfɛ sufɛ lafiya t'i kan a ko afala akun abdan shakura a fɔ ne man kan ka kɛ ala barikalabagaba ye wa ka kɛ ala barikalabagaba ye ala ka ne nin yɔrɔ caya ka don nin lamɛn kun doni min ka bon
doni tɛ se ka ta gansan dɛ doni ye ala ta de a tala ka sigi ne kun mais doni tabaga ye jɔnni ye fo ala yɛrɛ de ye ɲininka ɔ ala ka hɛrɛ min kɛ ka ala barikala o la ne de kun jɔrɔnin don adamadenw bɛ se ka bɔ fili la cogo min adamadenw bɛ se ka kada cogo min ne yɛrɛ bɛ se ka kada cogo min na ɔ ala sɔnna tala k'o doni bɛɛ cɛ k'a la ne kan ne ma ka ala barikala o la wa afala akunu abdan shakura ne jɔrɔnan ko ne haminan ko ala k'o nɔgɔya a fɔ ne ma kan jija ala batoli la a fɔ ne ma kan jija ala barikalali la ka ala wele cɛya seli ye ala wele de ye o de ala sɔnna tala ko akimi salata li dhikri seli dɔ walasa ka ne ala ko fɔ seli dɔ kun ye ka ala le ko fɔ wa ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka min don an bolo ko min bɛ doni bɛɛ tali nɔgɔya o ye nin ye dɛ sigiɲɔgɔn labatoli sigiɲɔgɔn bonyali ka se k'a kɛ ka ɲɛ hakika la fo ye se ala ko la dɛ fo ala ko dɛ k'a sababu kɛ sigiɲɔgɔn ladon n'i k'a kɛ duniya intérêt kama n'i k'a dɔn i tɛ intérêt sɔrɔ min t'a la i bɛ mun ta dabila i m'a ye mɔgɔ mun tɛ ko kɛ ala kama ka caya n'a ka ɲɔgɔnya kɛ mɔgɔ min ye n'o ma ale barika la a tigi m'a lɔn ale ye a tigi m'a ale fo ka caya dɔrɔn a b'a fɔ ko karisa tɛ ɲuman dɔn ale k'a kɛ karisa le kama n'o tɛ walahi fɛn min dila ala ma ni ne t'a di kun ye ala ko ye abada i tɛ sigi fiyewu ka miiri ko karisa kun kan ka na ne fo karisa kun kan ka ɲuman dɔn ne non 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 o tɛ kɛ wa ala kira kan kalan de la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ an y'a di ala kosɔn o kosɔn a ko man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara ni mɔgɔ min limaniyani don ala ma ka limaniya laharalon ko ma tiɲɛ yɛrɛ la ko wa k'i jija i ka tɔɔrɔ kana se sigiɲɔgɔn ma dɛ i ka hɛrɛ dama ye s'a ma ɔ ja a kɛ kun tɛ sigiɲɔgɔn ko ye ala ani ka lahara ko man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa ko e lolan boɲɛ n'i ka ɲumanya kɛ dunan ye ko n'i nana taa bɔ tuma dɔ la i bɛ se ka to yaala la ele bɛ se ka to yaala la ko tuma dɔ la k'i b'a ye k'i bɛ taa bɔ yɔrɔ da ko ala mɔgɔ dɔ fana bɛ ɲumanya k'i ye donc e ka laɲini o ye ta kun ala ko ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa a bɛ kɛra ala de kosɔn dɛ ani ka lahara ko ala ko donc n'i ka limaniya kɔni sigini n'o kan ko tuma na ko lɔlɔnw bɔ yen donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a nana ka na fɛn mun di an ma jogo ɲumanya la ko an ye o de ta ka kɛ exemple ye sigida la wa an ka hadrat mirza غلام أحمد مسيح الموعود والمهدي المنتظر والمهدي المعهود عليه السلام عليه فلان هناك تمن دي أما وليه بنت من مهدي من كورونا كفوكوني على كرا صلى الله عليه وسلم أكوفي جميع من كناسين على كرا سيلارولا كبارك ني على كرا كبارك ناي نو نانا واتي منا كفو جبس يني كوتي من كورونا wa no nana kana jamaati islami ahmadiya sigi o le ko amma ko anya ala kira fila ko ale ka ala kira fila ma danyala mɔgɔ min nana fɔ arabu naluma nunu damatɛmɛ mɔgɔw hakilin daw mɔgɔ jugu nasɔn nunu k'olu yɛlɛmɛ k'o kɛ alabatolaw ye ala kira nana waati min na maka bɛɛ lajɛlen a waati a tɛ ku muso la ko ka tagama ka taa yɔrɔ wɛrɛ la mais ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam ako ne nana ni cika min cika ni a bɛna fanga sɔrɔ lon dɔ bɛ se muso bɛ bɔ yan ka taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ iraki jamana kan mɔgɔ tɛ touché a la wa ala kira tele la ala kira tele bɛ taa ban tuma ka se sahabaw tele ma a bɛ sa yɔrɔ la tuma min na mɔgɔ kelen bɛ voyage kɛ ka taa yɔrɔ jan ka na hali i tɛ sira i bolofɛn kan mais ala kira le sela ka na n'o yɛlɛmɛli ye ciden si ma se k'o ɲɔgɔnna kɛ an b'a ɲini ala sɔnna dala fɛ hali bi ala kira ladegeli ani ala kira ka sen dali a senlanɔ na ale bɛ ala k'o nɔgɔya ye jamaatu islami ahmadiya imam adi nana n'o walanda min fana ye n'o ye ka ala kira a ko an y'an yɛrɛ bɛɛ di ala kira ma ale bɛ o labaarali fana ala sɔnna dala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, on demande à ceux qui se lèvent de rester assis. Le programme n'est pas encore fini. Nous essaierons
donner un résumé du discours qui vient d'être présenté par le missionnaire Balou. Tout d'abord, au début de son discours, il a dit que parler de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une tâche qui n'est pas facile. Et dans ce temps restreint qui nous a été donné, nous ferons l'effort de nous attarder sur certains points. Qui est notre thème aujourd'hui, qui est la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa bonté, un exemple pour l'humanité. D'abord, au début de son discours, il a fait mention de quelque chose de très important. Il dit, bien avant d'entrer dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est vraiment très important et essentiel de parler un peu de l'Arabie à son arrivée. Il dit, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit, c'était une période où les Arabes étaient vraiment dans une débauche. Les Arabes avaient vraiment perdu le sens de l'adoration de Dieu, avec qu'ils étaient les descendants d'Hazrat Ibrahim alayhi salam, qui a enseigné bien sûr le monothéisme. Mais les Arabes se sont détournés de son monothéisme et ça donnait à l'idolâtrie. C'est dans cette époque-là que naquit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que la tâche dont il est venu accomplir, il a donné l'exemple d'un champ où nous avons de mauvaises herbes. Il dit lorsque on veut nettoyer un champ, on commence toujours par la partie où il a beaucoup plus de mauvaises herbes. Donc les Arabes étaient dans une débauche tellement que c'est là que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit, afin de pouvoir apporter un changement nécessaire à ce niveau-là. Il dit lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit, les Arabes ne donnaient aucun sens ou aucune valeur à la femme. Les femmes étaient reléguées au second plan. Et il arrivait à dire que les esclaves, c'est-à-dire les femmes esclaves, étaient vraiment traitées de la pire des manières. Et même les enfants qui naissaient de ces relations étaient aussi traités comme des esclaves. Mais c'est avec l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a eu vraiment un changement à ce niveau-là. Il a aussi parlé aussi du mauvais traitement des esclaves. Il a dit que les esclaves en ce moment n'avaient aucun droit. Et c'était un peu une société où le plus faible n'avait pas de droit. C'était comme si on était dans la jungle et la loi se retrouvait dans la main du plus fort. Il dit que les Arabes se donnaient beaucoup au commerce. À l'époque, ils voyageaient beaucoup d'un pays à un autre pour le commerce. Et tout souvent, ils tombaient sur des personnes qui, à travers... C'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup donné à l'adoration. Et à l'âge de 40 ans, il fut un élu de Dieu comme un prophète. Il arrivait à dire que lorsqu'il était à la Mecque et il trouvait que les Arabes étaient dans une débauche, donc plus souvent il arrivait à se retirer sur une colline qu'on appelle Hira afin de mieux méditer. Et c'est là que l'ange Jibril lui est apparu et lui a demandé de lire au nom de son Seigneur, le Seigneur qui t'a créé, et lui annonce que ton Seigneur est le plus généreux, celui qui a enseigné par le but. Enseigne à l'homme ce qu'il ne sait pas. Et lorsqu'il est quitté là-bas, il était un peu effrayé. Donc lorsqu'il est arrivé à la maison, son retour à la maison, qui est-ce qu'il a croisé d'abord? C'est sa femme. Et le récit dit que la femme d'abord a essayé de le ramener à un sang-froid car il était vraiment étonné. Et lui a dit que j'ai quelqu'un qui vraiment fait de bonnes œuvres pour notre communauté. Tu viens en aide aux pauvres, tu aides les gens comme tu veux, tu es généreux. Donc sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Donc elle le conduisit chez son oncle qui est Waraka bin Nawfal, qui lui a fait savoir que l'ange qui était apparu à Hazrat Moussa, pourtant c'est le même ange qui est aussi apparu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette période est décrite par le Saint-Coran comme l'apparition du désordre sur la terre et sur la mer. On dit que quoi? C'était une période où vraiment le monde avait vraiment besoin d'un guide, car il n'y avait vraiment pas de guide, il n'y avait pas la connaissance, la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment. Les gens avaient vraiment perdu le sens de l'adoration. Donc c'est cette période-là qui fut décrite par le Coran comme l'apparition du désordre. Et l'apparition du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est décrit comme la vie qui a été donnée à une terre. C'est-à-dire qu'il est revenu pour donner vie. Il a donné une vie, c'est-à-dire que les gens étaient morts spirituellement. Donc il est venu pour donner une vie spirituelle aux gens afin qu'ils puissent retourner à leur Seigneur. On dit que le Coran dit quoi? Il dit, le saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit tout simplement qu'il n'y a de Dieu ni d'aide adorée à part Allah.
et tu seras sauvé. C'est ainsi qu'il a appelé les Mecquois à adhérer à l'islam afin qu'ils puissent être sauvés. Il y a un récit qui nous dit que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam émigra à la Mecque, au tout début, il y avait une femme qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme est décédée pendant la nuit. Donc les gens n'ont pas informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il s'est rendu compte, quelques jours après, il ne voyait pas la femme. Donc il a demandé où est cette dernière-là. Et on lui a fait savoir que la femme est décédée, mais comme ça a trouvé que tu dormais, on n'a pas voulu te manger. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a vraiment pas apprécié cela. Il a trouvé qu'il y a certaines personnes qui étaient rigides au second plan parce qu'ils n'avaient pas de valeur. Donc il a demandé à savoir où se trouvait la tombe de cette dernière. Il est allé et il a prié sur la tombe. Et il a fait savoir à ses compagnons de ne plus refaire ce genre d'erreur, car lui, sa prière est vraiment une intercession pour tout un chacun. Donc c'est vraiment normal qu'il prie pour cette femme. Aussi, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de respect aux femmes, car les femmes n'avaient aucune place dans la société. Et nous trouvons que les filles qui naissaient à cette époque-là étaient souvent considérées comme une source de désespoir pour la famille. Donc, elles n'étaient pas acceptées, elles n'avaient pas de place, elles n'avaient pas d'honneur. Saint Mohammed est celui qui a apporté vraiment l'honneur aux esclaves. Il a fait mention de quelques incidents où, tellement que certains esclaves ont eu l'amour du Saint Mohammed, ils ont accepté d'être même tués au nom de ce amour-là. C'est-à-dire qu'ils ont eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'ils acceptent même de se côté de ce qui est plus cher pour quelqu'un sur la terre. Il a aussi parlé de l'habillement des esclaves. Le Saint Mohammed a dit quoi? Il dit, habille ton esclave comme de la manière dont tu t'habilles, nourris-le comme la façon dont tu te nourris et aide-le dans la tâche lorsque tu veux donner une tâche. Le Saint arrivé à dire que quoi? Il dit, un des compagnons du nom d'Abu Zari, qui était un compagnon du Saint Mohammed, un jour, il partait en voyage et on a trouvé qu'il s'était habillé de la même manière comme son esclave. Donc alors, quelqu'un est arrivé à lui poser la question, il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'habilles de cette même manière que ton esclave? Il est arrivé à l'arrêter un incident, il a dit que quoi? Il dit une fois, il a eu à se discuter avec quelqu'un, un esclave, et il a insulté ce dernier et il a insulté sa mère, car sa mère était morte. Ce dernier est allé auprès du Saint prophète Mohammed pour se plaindre. Le Saint prophète Mohammed a appelé Abu Dhari et lui a demandé, est-ce que vraiment tu as insulté la mère de ce dernier? Il a dit oui. Le Saint prophète Mohammed lui dit, tu as encore quelques traits de l'ignorance qui étaient aux gens avant l'arrivée de l'islam. Et aussi, il dit quoi? Il dit simplement a dit aussi dans un hadith qu'il faut vraiment prendre deux soins des esclaves. Il dit ces deux choses-là l'ont poussé vraiment à agir ainsi, car il a eu la crainte de Dieu depuis ce jour-là. Il n'a pas voulu vraiment offenser l'esclave, raison pour laquelle il s'est habillé de la même manière que son esclave. Il a dit que quoi, que la leçon que nous devons tirer de ce passage, c'est que quoi? C'est que personne n'a de supériorité sur une autre personne. Le blanc n'a pas de supériorité sur un noir, ni le noir sur le blanc. Et dans notre société aussi, nous devons faire l'effort de considérer tout le monde au même plan. On ne faudrait pas rejeter d'autres et considérer d'autres juste parce que certains ont des moyens ou c'est parce que certains sont à des rangs élevés. Les mêmes méthodes aussi, il faut les considérer. Il a dit que le Saint Mohammed à travers ses enseignements nous a aussi dit de partager la nourriture que nous avons avec le voisinage. Et lorsque tu ne peux pas, il a où le droit de ta nourriture peut arriver, il faudrait que tu t'arranges à aussi donner un peu de nourriture à ceux-là. Et ça, il arrive à dire que quoi? Il dit, tellement que l'ange Djibril a insisté sur le voisinage, il a eu à penser que l'ange lui aurait dit que le voisin fera partie des héritiers, c'est-à-dire ceux qui vont hériter après la mort. Et ce sont ces enseignements-là que les jeunes, les pauvres et les femmes ont compris. Ils ont compris que ce sont dans ces enseignements-là que leur espoir et leur évolution ont découvert. Donc, ils se sont donnés à la religion. Raison pour laquelle, lorsque nous regardons l'islam au départ, ceux qui étaient beaucoup étaient les pauvres et les jeunes et les femmes. Donc, ce sont ces enseignements qui ont apporté une métamorphose dans le continent arabe. Aussi, il arrive à dire que quoi? Il dit, la femme a approché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la richesse, plus tard,
ces femmes se sont approchées pour dire que quoi? Ah, que nous voyons des rois dont les femmes s'habillent très bien, nous voyons des hommes riches dont les femmes s'habillent très bien. Et maintenant que nous avons la richesse, pourquoi ne pas faire le même? Et Dieu en ce moment-là révèle un verset qui dit quoi? Que Mohamed dit à tes femmes, si elles désirent le plaisir de ce bas monde, alors livre le plaisir de ce bas monde et retire de ton mariage. Je dis que quoi? Il ne faudrait pas s'attarder sur le plaisir mondain et oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha est arrivée à dire que quoi? Elle dit que dans leur maison, ils pouvaient passer plus de 3 lunes sans même allumer du feu pour préparer quelque chose. Car il n'y avait rien du tout à la maison. Et la nourriture, la plupart du temps, était des dattes et parfois du lait. Ce qui nous montre que le Saint-Prophète Salam, malgré toutes ces richesses, ne s'est pas donné au monde. Il a laissé tomber tout ça et s'est tourné uniquement vers son Seigneur. Et il a dit quoi? Le Saint-Prophète Salam nous a laissé quelque chose qui est quoi? Qui est la prière. Il dit la prière est très importante. Et il a dit dans un passage que il dit celui dont la prière est faible ne fait pas partie de ma communauté. Donc nous devons vraiment faire l'effort d'être assidus dans la prière afin d'être fait partie de la communauté du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier jusqu'à ce que ses plaies s'enflèrent. Et Aïcha est arrivée à lui demander une fois. Il est un prophète, toi à qui Dieu a déjà pardonné les péchés, mais pourquoi te donnes-tu autant de souffrance? Ah, il a dit à Aïcha, il devrait pas être reconnaissant envers mon Seigneur. Voilà un peu le caractère et la beauté du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire le bien, d'avoir pitié des pauvres et d'honorer les étrangers. Mais nous constatons aujourd'hui que nous avons certains leaders religieux qui pensent que la religion et l'argent doivent aller ensemble. Ils profitent de la religion pour se remplir la poche. Et ceci n'a jamais été le caractère du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en tant que suivant le Saint-Prophète, nous devons vraiment faire l'effort de suivre ses pas et de marcher dans la direction et les enseignements qu'il nous a donnés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider afin que nous puissions marcher dans ces enseignements que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Salam alaikum.